ভোট প্রচারেই ফল ঘোষণা। বাংলায় 23টি আসনে জিতবে বিজেপি, আর এই 23টি আসনের মধ্যে রয়েছে আলিপুরদুয়ারও। আজ জনসভায় দাবি করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। পাল্টা কটাক্ষ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। यहाँ पर बंगाल की जनता बड़ा फैसला लेने जा रही है। मैं जहां पर भी जाता हूं, मद्रास जाता हूं, मुंबई जाता हूं, दिल्ली जाता हूं, गुजरात जाता हूं, नॉर्थ ईस्ट जाता हूं, मुझे सब लोग ये पूछते हैं कि बंगाल में क्या होने वाला है। और मैं धड़ल्ले से आप पर भरोसा कर कर कहता हूं, बंगाल में इस बार 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और मैं जब 23 सीटें कहता हूं, 23 सीटें जब मैं कहता हूं, तो हमारे जवान माला को गिनकर 23 सीटें कहता हूं। যারা বলছে যে আমরা এত আসন পাবো, তাদের সেই আসনে নিজেদের দলের লোক খুঁজে পাচ্ছে না। জাল নিয়ে নেমেছে যে দুটো চারটে পচা মাছ উঠবে, সেগুলোকে দাঁড় করিয়ে বলবে জ্যান্ত করছি। আগে তো 19 পেরোক, তারপরে 21-এ বলবে। 19ই তারা ফিনিশ হবে, তারা আবার 21-এর কথা বলছে। যারা কিছুই করতে পারে না তারা বেশি বকবক করে। এছাড়াও আরও বেশ কিছু বক্তব্য সামনে আনেন অমিত শাহ। বাংলাতেও এনআরসি হবে, বিজেপির আগামী সরকার বাংলাতে এনআরসি আনবে। অনুপ্রবেশকারীদের ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া হবে, সম্মানের সাথে থাকতে পারবেন শরণার্থীরা, দাবি অমিত শাহ। পাল্টা আক্রমণ তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়েরও। नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से आने वाली है। बंगाल के अंदर हम एनआरसी लेकर आएंगे और एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और शरणार्थियों को डरा नहीं, शरणार्थियों को कहते कि एनआरसी आएगा तो आपको जाना पड़ेगा। मैं सारे शरणार्थियों को आश्वस्त करने आया हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हमारा कमिटमेंट है। सिख, बौद्ध और हिंदू शरणार्थियों को देश छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उनको सम्मान के साथ यहाँ रहने का अधिकार हम देने वाले हैं। এই ধরনের কথাবার্তা তো এক জায়গায় গিয়ে বলছে যে এনআরসি করব না, আর এই জায়গায় গিয়ে বলছে এনআরসি করব। আগে ঠিক করুক ওরা কি করবে। আর ক্ষমতায় তো আর ওরা আসছে না, এত প্রশ্ন কিসের। ভারতীয় নাগরিককে বিদায় দেওয়ার যে চেষ্টা এরা করছে, সমাজকে দ্বিখণ্ডিত করবার যে চেষ্টা এরা ভোটের জন্য করছে, তা বাংলার মানুষ প্রতিহত করবে। ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যেও সেটা প্রতিহত হবে।